RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. Na yati kota a pialo so gouvernement azalani na CC so duru inaki SCPC a so batinchi yango kodo na nduzu a teneti lekerengo lani ameni a danganga a duchi lani na yati kota buku so danganga so a lingwiti ba fadegigi na bageti kodoti damara swake na bageti ombela poko tale swake na yati wampendinga na CC ti baoro swake na yati kota kodo komanda ti nana mambiri Bedi tambula ti kusala ti bemengondo so na lini lo so iritilo ake Apollinaire Ngo so lo ike kota lo solo ke bando na ndoti a kusala na dokwa ti gbengi so ke ba tene ti ekonomi ngana ti akamba ti kusala na kodo wande abagigi lani na lango miambe ti nze so eke na yani so ndali ti tambula so aike ti guti ba tongana esi a kusala ti lekrengo a danganga so na yati a kodroso aike tambula sifadi alingbi ti mulegi na ala ti tene azi yanga ti danganga so pulele ti mulegi na awabe Afrika soke na bagenika ti guti kai na akobela na tere tala singina mingi wago singa na kota unda soma ko unda nambi gouvernement banzoni na legetiza na sese pialoti sarango kota da nganga so aike na sisti baoro nazango gereti pialoso na sesege population ayambani na kota ngia mingi na population akeku faditi tene iyo na yati nze baloko so lolimti wara hospital tulo ti tene lotambila da mawana keso amina kwale akeda na kwale ni ake nye inga ida zoni kwape asara si pialoso angbati tena boto yani jusqu'à lasso mengia ti beti mbeke so a ita so gana mission so farambi que ba a bakuruti sarango kwana yati hôpital so déjà aikeda na yeso la ke ku ake unjingoti dani magati so tonda itambula fadi bani a porte a fenêtre a grille de protection na a karotiza na da so a doti tene a sura zoda a de azada pe nga plomberie a de agwape a iso kwe ambana pe komingi asara si vraiment i wako kete na itene me la wala si fade pialo so limiti na kondani mais tona bakura si yawe imana be que vraiment fade bakur poisson fade ke munzi na fade population a limiti tene a bénéficier na ndali ti kota tambula so aike ti tene na pekoti so ala yeda awa mungo maboko na koro ti be Afrika ti tene agboto ya ti lango so alingbi ti kanga na yanga ti akusala so alingbi ti bafadegigi na lango balota ti nze so yekeda amu lege na ala so kue akokapa na ya ti tambula ti kusala so ti ba na lecha la a tambula ti kusala ni sifadi alingbi ti mu lege na a ndukwa so na gbi ti leta pepe sifade ala eke guti za amasini ngana akungwa so alingbi ti mulege na ndati anga so ti tambula i fangana la so itene na ndoti a ndo ti sarango adanganga so ilondo ti fani ge akusala ni aike tambula tongana ti so lo so irechulo eke Alain Serge Lingila so lo eke tongana kota so ake bando na ndoti kundu so aike bemendo na ndoti kusala so tambulango chikwani kodeke inga azusu kwa isara kwani kwa chi hospital ni asara ke mbeni société nsa ere lo damika lo dagana ya kumba chi hospital donc titulo lo dagana kumba chi hospital
mbeni entreprise ninga amulo titelo sara kwati dani na mission so isaka so iba que entreprise d'amekani logana kungwa chilo ni kwa we aye ni kwa ambulance quoi le Ghana. Le problème là est le petit évolue dans d'autres terrains parce que il tâche le niso a de l'eau unji quoi n'a pas notre entreprise d'Amérique là le Ghana kumba le quoi donc ba kufa de ceux qui tenaient à kwati dana unji te le gona a kumba nandoni mais fa de ceux il sara tour il bat que évolution tcha quoi niso assis à peu près notre soit mondu quand il tenait 75%. Mais yeso a tia et a gagné un problème. A qu'est-ce problème à ça que projet n'a traîné que Kainga que quand tu sango quoi a palais mingi, palais de sécurité, palais de transport. Et n'ambena a qu'est-ce quoi les ça technique à ça que a bloqué projet ni qu'était ni le seuil. Ça va tourner sur quoi tu t'en as permettre il y aura de futures solutions qui t'en dans l'histoire où il y a dans les cas d'installation dans ta population bénéficiaire. D'accord. Si il t'arrête bas, il est là à ça aussi qu'on a bloqué jusqu'à là et il m'a venu meilleur délai qui t'en rapidement zokoko à zakatelo da qui t'en da soit unji parce que venu problème n'a gagné a mon juniso a de mon financement niso de l'état financement na gandura si ça a quoi ni il va faire un financement donc guiser parati ça rend des très rapidement projet na unji si la population bénéficie ndali ti akpale ti kobela ti coronavirus so a ti na ya ti dunia mobimba si asara a bini a joni tambula ti kusala na ndo ti lekerengo adanganga so awara a kete akpale a onko pepe ala so seke na liti ndo so si a ke sara kusala ni angbala kwe ti pikali chala ti toka azu chala na ndo ti lando si ala lingbi ti sara kusala ti tene danganga so abagigi iyo adu ti lo so si lo eke Ghana eriti dameka so eke ndokwa so si eke mu agbakuru so nga lo baten ti lekerengo agbakuru so lo faso atene ani kitani nduru na agbakuru na we ti gwe nani na yati adanganga so me ani ngbala kwe ti ku gi ala so si eke sara kusala ti lekerengo akamba ti wa ti fadalingo ti mulege nani ti tene ani gu ani sara kusala tani ti zango wa masini na mbimbiso mbisala teneso dameka d'abord na yati pialoso lola loke na charge titene lo vo akumba et puis le gwe lo zena dati adanganga ti damara baoro na maternité titale mais na mbimbiso mbisa moteneso itatimbi akumba ni kwe actuellement asina bangia et muni iza na yati akuta a magasin ti dameka et kambi même yati akumba nawe et muti damara izande ti baoro izande et muti tale izande et puis et commandé aussi na yati pialoso a ambulance a kutukutu ambulance où c'est so à Irene Atene, ambulance médicalisée. Donc, traitement à so. Si à Wanganga Agua Mumo, Tiganani, si ton traitement à Kangumigi, à la petite tene à Mounambo déjà à Tonga, depuis Nayati Kutukutuso, dans ambulance avant tene à Ganamo, na Datinganga. Yenikwe à que préawe et Koudi tene, Dania Unzi, et puis et commencé Tiguna Kumbani tene, et commencé à installer. Bati aye kumbaso et vo c'est asina bangiso nginzana ke mingi et puis kumbana ke sensible mingi hein bitena la fada ke ti technologie de pointe mais si ton aga si asara kusara yo ape akenjona pe hein et gati tene e batana pe gati tene fade yenga où c'est ton so allez et mou e gwen na ndoti terrain e gwen installer ni asara kusara bon comme yena ngati retardé que teso que na mbeni problème na bageti batiti tona a
souhaité pe yeti ndi ounye tonso ya tinandoni à Bouba à Ghana y encore parler. Donc le problème c'est que craindre il faut y installer ni et puis ici ma beaucoup na terrain. Très. Alingbi idana betala itena chikuta buku ti RCPC a Solani a Sarani na legiti yangati wa Be Africa kwe si ayeda na pekoni à la soci ke awa mungongiza na koroti Be Africa lani na le 17 novembre 2016 na bageti Bruxelles soit que likodro ti Belgique na yacha kota akambati gereti kusala tilu luza mbeni kota kamaniso aba teneti kiringo na sungu na popoti leta ngana awa Be Africa na ati kamba useni lunda titene fadeni kisara kweti za na sese a Yesu alimbi timulege na wa Be Africa titene ala duti na siriri ngasi ala wara njoni duti na lege titene tima na ngombeti danganga nga na nzoningu na ati oko tenesu ateneti batango siwa nga na fango kusala na ala sosi ake awa kusala ti letanga kwe aike na yani aike gi na legeti kamba ti kusala so si gouvernement ti koro ti Be Africa awara legeti zana sisi ameni akota pialo so alimbi ti mulege na lo ti sara anjoni danganga na chakita kodo sosi ayo mingi na gbata ti bongi si vadalimbi ti mulege na awa Be Africa ti wara njoni tonga si ala duti na siriri kutazwa muyanga na yeti gati bandu na nduni gitonga na bango noni yake njoni si akwaso kwe aunzi ya we fade ke muyanga ti tena agba kuruni équipement tia danganga so agana ni na ndoni mawani yake so na bango kwani iba benini benze kete aita chini yake ala dina kwani akiri na peko donc iba kete kwati sarangoni angba na ndotia centre ni kwe akwati peinture akwati finition ti menuiserie akwati carrelage assume la donc kete kwa angba na ndoti centre ni donc lasso apeti gana kumbani na ndoti centre ni ape donc yeso fade so ilingi ti sara ti tena i goti tene peko ti kwaso kotazo toka eti bani so ekiri na lo peko ni awe penser que ça pression mingi na duti entreprise Basel entreprise na bureau de compte tu tenais à la kirina zuti ala ko na duti site ni parce que na ngoi so ici kala ke na duti site ni encore après donc quoi ni quoi déjà ouais donc tu tenais la kirina zuti ala ko na duti site ni tu tenais la continue travaux ti finition so na ti nga où c'est ton là on dit fade à centre so na disposition de la population parce que là inga na ngoi so ko bela ake nguru kodroti vraiment Covid la Covid donc il faudrait que à santé so aduti nga ifanala itene a finia danganga so asarani na bageti akodoso lundo ti fatonga na bauru tale nga na bageti damara asarani nga na batati bongisi fade alimbi ti za ambeni agbaku ti so aketi finini na yati ando kwaso si alimbi ti mulege na wa Be Africa so kwe aiti gukati mutonga na terecha la tika akobela na terecha la titene ala sara kusala ni na ala wara anjoni atonga si fade ala limbiti duti na siriri kamba ti kusala so fade amulege ande na kodo ti Be Africa ti wara anjoni alege ti mungo tonga na awa Be Africa aike nga mbeni susi alimbiti duchande na gunda ti maingo ti kodro so aike akota pialo so biati kodro wa fangombe titi compte Faustin Akonje twadira a zalani na sese si le kinga na leti lunganga na pekoni titene amulege na awa Be Africa tidu na siriri si ala muma boko na tenti maingo chikodo. RCPC CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel.